राम राम जी। जय श्री राजेश्वर भगवान, जय गुरु महाराज। हवे बटाका 2 दिन तो वियापरा है। आज तीसरो दिन उगो है भरिया हमें तीसरो दाड़ो। हवे बटाका तपे है। स्टोरों में लगेगी भीड़ और अटीन आयो हो त्यौहार तो बटाकारा कट्टा तपे है और वणमोई मरतो हो तो बियारण है पाछू એટલે કોઈ ઊણ મારા બેટો તોનો બટાકારો નહીં લાગતો ભાઈ। અંડરીથી બટાકા 3-3 દાડા આપે ભરિયા તો પરા ઘણા મજૂર લાવે કરે પણ બટાકા અસ્ટરમ ખાલી વેતા કો નહીં ટ્રેક્ટર કાલે હવારમાં ગયા હજી ટ્રેક્ટર પાછા આયા નહીં હે એટલે ખેડૂતોને કઈ રીતે જીવણું કહું કરનું મારો સમજ જ નહીં આવતી હે। હળને પડી જાય એ ઢગે ઢગા અડેલા અને કોઈ પાછું બિયારણ હે बड़ो हरा हर हमें खेडूत एक भेगा वे नाड़ो कोई समझूती करो। स्टोर लैंड सर में मेलवारो चालू करो न के स्टोर भीड़ तो मारी बीड़ी खेडूत मटती मुश्किल है पण तोय थोड़ा समझे न आडे टाडा न करे ट्रेक्टर तो भीड़ तो मटे है। अने बीजू कोई तरत तीजा में चौथा में काढ़ ना आवे बहुत ढगाई ज करे न काय कायदेसर तो आ भीड़ न वेतरी। ए राम राम।